Zdravo! Ja se zovem Dragan Zindović i u ovom videu ćemo pričati o čemu je potrebno da razmišljaju prodavci koji prodaju na različitim tržištima, odnosno o nekim potencijalnim greškama koje mogu da naprave. Uzet ćemo primjer engleskog jezika. Kada prodavci imaju uspeha na Amazon US, oni obično pomisle hajde da uzmemo ovaj proizvod koji nam odlično ide, da iskopiramo listing i postavimo na Amazon UK. Međutim, to ne ide baš tako. Postoje mnoge kulturološke i jezičke razlike između istih jezika koji se pričaju u različitim državama. Tako da je neophodno da uradite pretragu ključnih reči i da opišete proizvod kroz kulturu i jezik države u kojoj želite da prodajete. Pa tako, na primjer, reč fudbal u Sjedinjenim državama predstavlja, to jest označava američki fudbal. A u UK-u je to fudbal koji mi poznajemo, odnosno kako Amerikanci ga zovu soccer. Ili, recimo, reč purse. U Sjedinjenim državama ta reč označava žensku torbu, dok je u UK-u to oznaka za ženski novčanik. Isto tako, bitna razlika je da se neke reči pišu drugačije u, recimo, US i UK Englishu, odnosno engleskom jeziku. Iako je u pitanju engleski jezik, postoji dosta razlika između US i UK varijante, a ukoliko bi na to, recimo, dodali i Kanadu kao i Australiju, nastao bi pravi haos. Iz tog razloga, vrlo je bitno da se prilagodite jezički i kulturološki tržištu na kojem želite da prodajete. Ukoliko to ne učinite, ne samo da će taj vaš proizvod biti potencijalno nerazumljiv ili možda čak odbojan kupcima, već postoji velika verovatnoća da ćete bespotrebno bacati novac na pogrešne ključne reči. Zapamtite da to može biti veoma težak zadatak i da dosta zavisi i od niša u kojoj se nalazite. Tako, recimo, jedan Starbucks, za kojeg verujem svi znate, nije uspeo u Australiji samo zato što nije uspeo da razume kulturu lokalnog ispijanja kafe. Također treba voditi računa o prevodu. Jasan opis je ključan za svaki proizvod, a naročito ukoliko su u pitanju suplementi ishrane kao i hrana, recimo, za bebe, gde je lista sastojaka i benefita od značajne važnosti. Ukoliko najmljujete prevodioca, probajte da nađete nekoga ko je žive u zemlji u kojoj želite da prodajete proizvod. Također, probajte da nađete nekoga ko je imao iskustva s Amazonom i e-komercom generalno. Ključne reči su različite za različite jezike i Google Translate koristite kao poslednju meru. I naravno, to što je određeni proizvod napravio uspeh na jednom tržištu, ne mora da znači da će napraviti uspeh i na drugom tržištu. Tako, na primjer, proizvodi za izbjegavanje zemljotresa koji se dobro prodaju u Japanu, na primjer, ne moraju ići dobro u, recimo, Nemačkoj. Također, način na koji se reklamiraju proizvodi može biti različit za različite zemlje. Pa se, na primjer, u Turskoj prodavci najčešće reklamiraju preko YouTube-a, dok u drugim državama to čine preko društvenih mreža. Potrudite se da za svaku zemlju u kojoj želite da prodajete posebno uradite analizu tržišta. To će vam pomoći da izbjegnete greške ili, još bolje, da izbjegnete trajnu štetu vašem brendu i vašem poslovanju. To je sve za ovaj video. Vidimo se u sljedećem. Ćao!